Salam alaikum chers élèves. Alors aujourd'hui, غادي نشوفوا la correction ديال la partie ديال الميكانيك في الناسيونال ديال 2015. 2015 نورمال الدورة العادية والمسلك ديال العلوم فيزيائية سيونس فيزيك. Alors pour le mécanique عطاوهم deux parties وهاد les deux parties sont indépendantes. ديما ردوا البال هاد les parties فاش يكون عندنا واحد l'exercice فيه deux parties واش ils sont indépendantes ولا وحده elle dépend de الاخرى. فاش يقولوا لنا sont indépendantes يعني كل وحده عندها معطيات ديالها بوحدها. فاش كيكون واحد لا بارتي كتكمل الاخرى يعني نقدر في لا بارتي الثانيه نخدم بالمعطيات ديال لا بارتي الاولى. داكوغ دونك باش ما تبقاوش تقلبوا على المعطيات بزاف. دونك هنايا عندي دو بارتي انديبوندونت. الاولى غادي نشوفوا فيها l'étude du mouvement d'une balle de golf dans un champ de pesanteur uniforme يعني غنشوفوا الحركه نتاع الكره نتاع الجولف. و في الدوزيام بارتي غادي نشوفوا ان اوسيلاتور. الوغ ها هي لا دوزيام بارتي فيها اوسيلاتور مع ان فلويد. داكوغ دونك غادي نبداو حنايا بلا بروميير بارتي غادي نشوفوا لي دوني. عطاونا ان سيركوي dans le terrain de golf est constitué des trois parties. عندي partie horizontale O1. On va prendre un stylo. Donc عندي هنايا la partie O1 ها هي. La longueur ديالها 2,2 mètres. عندي la partie AB de longueur AB égale à 4 mètres. هي هذه AB. Inclinée d'un angle alpha 24 degrés par rapport au plan horizontal. Donc عندي alpha égale à 24 degrés. وعندي la partie BC horizontale contenant le trou du centre T. Donc هنايا فين نورمالمون خصها تجي ديك الكره نتاع الجولف غادي يلوحها لو جوور من هنا الا كانت اللوحه نتاعو ريوسيت غادي تجي وتدخل في هذا لو ترو هذا. situé à une distance BT عطاوكم BT 2,1 متر. les points B T et C sont alignés. شنو المعنى ديالها؟ يعني عندهم الميم اوردوني. فاش ديروا لهم لا بروجيكسيون على او Y غادي يكون عندهم le même ordonnée, l'ortho. On néglige l'action de l'air et les dimensions de la balle. On prendra G égale à 10 mètres seconde moins 2. Donc هنايا باش غادي نخدموا في بروجيكتيل خصني يكون الجسم خاضع لوزنه فقط نسومي ك son poids. On lance à l'instant T égale à 0. À partir du point O, la balle vers le trou T avec une vitesse initiale de valeur عطاوني V0. Le vecteur V0 est incliné d'un angle θ égale à 45 degrés par rapport à l'axe horizontal. Donc θ 45 degrés, alpha 24 degrés. باش نردو بالنا. دونك هنايا حنا عارفين راسنا غادي نخدمو بروجيكتيل. سي فو فولي قبل ما تبداو ديروا لي كونديسيون انيسيال. الوغ لي كونديسيون انيسيال قلنا هما منين بدينا لو موفمون تاعنا. لو موفمون بدا من الزيرو. دونك فيهم جوج الحوايج لي كونديسيون انيسيال. فيهم لي كونديسيون انيسيال ديال لي كوردوني يعني x0 و y0 puisque حنا بدينا من 0 x0 égale à 0 y0 égale à 0. d'accord فيهم كذلك les conditions initiales ديال v0. donc هنا راني جا في une projection et pour gagner du temps. donc فاش كنديروا لا projection ديال v0 على ox كتعطيني v0x هي هذه. وفاش كنديروا projection على oy كتعطيني v0y من هنا حتى لهنا. Donc V0x c'est l'adjacent, donc on va le cosinus. V0y c'est le posé, on va le sinus. Donc allez Jenny. V0x c'est V0 cosinus alpha. Theta, pardon, theta. Haï alpha fin. Donc on a le theta. Ou V0y égale à V0 sinus de theta. Très bien. Donc on va voir les questions les taolina. نجيو هنا نشوفوا les questions شنو بغاو. Par application de la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires x de t et y de t du mouvement de la balle. Alors باش نحددوا les équations horaires دائما كنطبقوا la deuxième loi de Newton. باش نطبقوا la deuxième loi de Newton تيخصني ندير دوك المراحل دوك les étapes اللي ديال la deuxième loi de Newton اللي هما système étudié, bilan des forces, le repère galiléen وعاد نابليكيو la deuxième loi de Newton. Donc je vais l'écrire ici. Donc le système étudié c'est la balle de golf. Le bilan des forces, la balle elle n'est soumise qu'à son poids. Donc P. On considère P de point, P de point, le point de la balle.
On considère le repère OIJ terrestre galiléen et en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on dit? La somme des forces extérieures égale à M à G. D'accord? Alors هنايا عندي les forces extérieures qui ont le poids. Donc غادي نقول P égale M fois AG. شنو هو P? P c'est M fois G. M G égale à M fois AG. ردوا البال واحد الحاجه، ما كنحيدو الفيكتور حتى كنديروا لا بروجيكسيون، سينو راه سي فو. راه ما كندير نحيدش لي فيكتور دابا حتى كندير لا بروجيكسيون عاد كنحيد لي فيكتور. دونك هنايا غتمشي ليا ام مع ام وغتبقى ليا لا ريلاسيون فينال. لا ريلاسيون فينال غتعطيني ان اجي ايغال اجي. دونك هنايا جي سي اون اكسيليراسيون راه كتساوي اجي. دونك هذه كتسمى لاكسيليراسيون دو لا بيزونتور. دونك هنايا غنجي خصني ندير اون بروجيكسيون بويسكو سي ان موفمون بلان. موفمون بلان يعني كيتحدد سولون او اي و او اكس. غادي ندير البروجيكسيون سولون او اكس و او اي. قبل من لا بروجيكسيون كتبت لي كونديسيون انيسيال اللي هضرنا عليهم قبيلات. دونك اكس 0 هما هادو لي كونديسيون انيسيال. Donc x0, y0, بدا لي من 0 و v0x و v0y. ها هما x0 égale à 0, y0 égale à 0, v0x égale à v0 cosinus θ ou v0y égale à v0 sinus de θ. Très bien. Alors là, on va faire une projection. Une projection, elle a au x, elle a au y. Il est donné la projection, نرجع le schéma تاعي. Je vais rappeler. Il est donné la projection de G. G راه ديما vers le bas. بحال هكذا G. D'accord? Donc si on fait une projection de G, G elle est perpendiculaire à OX. Donc la projection à la OX égale à 0. Où G a le sens opposé à OY. Donc غتكون sur OY négatif. Donc غادي نجي لهنا. Qu'est-ce que je vais écrire? Donc je prends le stylo noir. Donc la projection d'IL A sur OX ou OY, غتعطيني AX égale وغتعطيني AY égale. Donc AX égale à 0 حيت G est perpendiculaire à OX ou AY égale à moins G حيت عندها des sens opposés مع OY. Alors après qu'est-ce que je vais faire? Après je vais faire une intégration. قبل ما ندير une intégration je vais écrire واحد الحاجه. غادي نقول حنايا كنعرفوا ان ax شنو هي ax؟ ax هي d de vx sur d de t. d de vx sur d de t اللي كتساوي 0. وعندي ay شنو هي ay؟ ay هي d de vy sur d de t اللي كتساوي moins g. دابا je vais faire une intégration. Si je fais une intégration, هنا on l'écrit par intégration. Par intégration. D'accord? Donc, il a l'intégrale, la dérivée égale à 0. Donc, la fonction égale à une constante. Donc, Vx égale à une constante. Je suis à la constante. La constante, il y a V0x. Il y a V0 cosinus θ. Donc, V0x, il y a V0 cosinus de θ. D'accord? نجي ل VY. VY شنو غتساوي؟ VY ما كتساويش 0 كتساوي une constante. Donc l'intégrale ديالها هي moins G fois T حيت كنانتيغريو par rapport au temps. Moins G fois T plus une autre constante. شنو هي l'autre constante؟ هي V0Y. شنو هي V0Y؟ هي V0 sinus θ plus V0 sinus de θ. Donc حنايا شنو بغينا؟ حنا بغينا les équations horaires. Donc ماشي ديال Vx ou Vy ديال x ou y. Donc غنقبض هذه وغندير لها une autre intégration. كيفاش غندير لها une autre intégration؟ غادي نجي هنا غادي نقول ان هاد Vx هذه راه هي d de x sur d de t. Vx هي d de x sur d de t. D'accord? Ou Vy هي d de y sur d de t.
Donc je peux faire هنايا غادي نجي غادي ندير لهادي une intégration. إلا انتغرينا هادي شنو غتعطيني؟ غتعطيني هادي سي une constante. إلا تانتيغرات غتعطيني غنجي هنا نكتبها. Donc غتعطيني x de t égale à v0 cosinus de θ fois t plus x0. Bien sûr, x0 les conditions initiales à 0 ou y de t. Si j'intègre, il y a moins 1 demi g fois t au carré plus v0 sinus θ fois t plus y0. Donc هادشي دائما فاش نديرو انتغراسيون نقولوا حنا درنا une intégration. Donc هنا par intégration. داكوغ. بقات لي اخر حاجه نديرها شنو هي انني نعوض هاد x0 ب0 y0 par 0 وعندي كلشي عاطيني كاع لي دوني عاطيني تيتا عاطيني v0 عاطيني tout ce dont j'aurais besoin. Donc هنايا غادي نجيو غادي نعوضو v0 cosinus θ الى اخره ونحسبو نعطيوهم une application numérique. نحيدو هادي من هنا. Donc je vais l'écrire ici. غادي تجيني les équations horaires x de t égale v0 cosinus θ. Si vous la calculez غادي يكون 10 cosinus 45 égale à 7,07 t. D'accord. Y de t غادي يكون moins 1 demi fois g هي moins 5 fois t au carré moins 5 fois t au carré. v0 sinus θ هي 10 sinus ديال 45 اللي هي plus 7,07 fois t plus 0. هادو بجوج بهم هاد لي زيكواسيون بجوج بهم راهم en mètres تيكونوا en mètres. دونك هادو هما لي زيكواسيون اورير ديال هاد لو موفمون هذا. Après, je nous avons la déduction de l'équation de la trajectoire. Alors, pour l'équation de la trajectoire, c'est très simple. On va éliminer le temps. Fin de éliminer le temps, on va l'éliminer. Fait l'équation qui est x de t. On va t est x sur v0 cosinus θ. On va l'équation تانية. Donc, je vais l'écrire. T égale à x sur v0 cosinus θ. v0 cosinus θ, d'accord. Ou je vais la remplacer dans l'équation تانية. Donc غادي نرمبلاسي وغتجيني y égale ما نديرش y de t حيت ما تبقاش en fonction de t غتولي en fonction de x. Donc هي moins 1 demi fois g t au carré يعني هادشي au carré x sur v0 cos θ le tout au carré plus v0 sin θ v0 sinus θ fois t اللي هي x sur v0 cos θ. تمشي v0 مع v0 sinus sur الكوسينوس سي tangente ومن بعد هادشي ندخل au carré غادي تجيني égal à moins g sur 2 v0 carré cos carré θ x au carré plus tangente θ fois x. D'accord. Donc moins g, je peux d'abord je peux calculer عندي كلشي عندي θ 45 عندي v0 je peux faire le calcul. Alors tout calcul fait, je vais trouver que y نقدر نقول y ولا نقدر نقول y de x parce que c'est une fonction de x. Donc y de x égale هادشي اللي حدا x au carré égale à moins 0,1 x au carré plus tangente θ tangente 45 هي 1 plus x. Donc هذه اللي خرج لينا هي l'équation de la trajectoire. Donc je peux l'encadrer. Après qu'on a précisé l'abscisse xs de la flèche. شنو هي لا فليش؟ لا فليش هي قمة المسار، هي أقصى قيمة توصلها هذيك البروجيكتيل.
Alors pour cela, tout simplement, حنا قلنا في le cours ان باش pour préciser هاد l'abscisse de la flèche غادي نجيو غادي نديرو la dérivée ديال la fonction égale à 0. علاش؟ لان تيكون عندي تما واحد la tangente horizontale وحنا كنعرفوا في المات tangente horizontale dérivée égale à 0. Donc غنجي ندير d2x sur d2y sur d2x, يعني je vais dériver par rapport à x ماشي par rapport à t. Donc d2y sur d2x égale à 0. غنديريفيو هادي كيف ما كنعرفوا نديريفيو في المات. دونك غنهبط جوج لهنا غادي تجيني امبليك 2 fois moins 0,1 هي moins 0,2x plus la dérivée de x c'est 1 plus 1 égale à 0. دونك الا بغيت نجبد هنايا بيان سور هنايا راه هادي xs هنايا بيان سور égale à 0 quand x égale à xs. alors الا بغيت هنايا xs شنو غادي نجي ندير xs هي moins 1 sur moins 0,2. Donc il y a 1 sur 0,2. Ou 1 sur 0,2, ça donne 5 mètres. Donc l'abscisse ديال قمة المسار ولا ديال la flèche هو égal à 5 mètres. D'accord. Alors après شنو قالوا لينا اسكو هذيك لا بال واش كتدخلنا في داك لو ترو او لا. يعني واش هذا اللاعب هذا اللي غيرمي لا بال واش غادي يجيبها واش غادي يربح هذا لو تير نتاعو ولا لا. دونك هنايا بور ساسيغ انا جو هنايا لو شيما باش نتفاهموا مزيان. دونك باش نعرفوا ان واش هاد لا بال هادي جات ودخلت في هاد لو ترو خصني بعدا نقلب على لي كوردوني ديال تي. خصني نعرف الاحداثيات ديال هاد تي هذا. دونك تي باش نعرف الاحداثيات نتاعها شنو خصني نعرف لابسيس نتاعها اللي هو اكس تي وخصني نعرف لوردوني نتاعها هو هذا. دونك لوردوني هو هاد لا ديستانس هادي اللي هي نفسها هاد لا ديستانس سي لا ميم ديستانس هي هادي. دونك هادي هي y تي. دونك y تي باش نلقى y تي غنخدم بهاد لو تريونغل هذا ان تريونغل ريكتانغل هنايا. دونك هادي سي لو بوزي نتاع الفا غنخدم السينوس. دونك y راها باينه راها سهله غنخدمو غير السينوس هي ا بي سينوس الفا. الوغ بوغ x شنو هي x؟ هي هاد المسافه او ا بلس هاد المسافه هادي اللي هي الكوسينوس بلس هاد المسافه هادي اللي هي بي تي. دونك هنايا هادي اللي بقات ليا عندي غنخدمها هادي او ا عطاوها لي بي تي عطاوها لي. هاد المسافه من هنا حتى لهنا شنو هي؟ هذا سي لو كوتي ادجاسون ديال الفا. الا كان لو كوتي ادجاسون ديال الفا كنخدموا الكوسينوس. دونك غادي تجي هي ا بي كوسينوس الفا. داكور. دونك جو في ليكرير غنكتبوا هادشي نحاولوا نكتبوه. دونك هنايا دونك غنبدا ب اكس تي قلنا هي او ا بلس ا بي كوسينوس الفا بلس ا بي كوسينوس الفا بلس بي تي Donc هادشي راه عطينوكم كامل. Vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Vous allez trouver à peu près 7. Donc هنايا عندي هادي 2,2 plus 4 AB هي 4 fois cosinus alpha عطاوها لكم هي 24 plus BT 2,1. Donc tout calcul fait, vous allez trouver la valeur de 7,95 mètres bien sûr. YT elle est très simple. YT il y a de la distance la distance. D'accord. Donc à de la distance c'est sinus. C'est AB sinus alpha. AB sinus alpha. AB sinus alpha. Donc AB sinus alpha, ça va vous donner 4 sinus 24. Il y a 1, tu vois, avec une autre couleur. Il y a 1,63 mètres. D'accord. Alors هنا لقينا لي كوردوني ديال تي. وليني واش هاد لابال واش جات في تي ولا لا. الوغ باش نعرفوا واش لابال جات في تي لابال اللي حنا واش جات في تي حنا عندنا ليكواسيون دو لا تراجيكتوار يلاه لقيناها. دونك غنمشي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار اللي هي هادي YX où je vais calculer Y de XT. يعني غنكالكولي l'image
ديال اكس تي باغ هاد لا فونكسيون ديال لا تراجيكتوار ديال لا بال. الا لقيتها كتساوي 1.63 alors je vais dire que راه ديك لا بال راها مشات لداك لو ترو. سينو الا لقيت اون اوتر فالور راها ما مشاتش لو ترو، مشات اما مورا لو ترو ولا قبل لو ترو. داكور. دونك je vais calculer y de xt. دونك هنا y de xt اللي هي لا بورتي. داكور. دونك شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي موان 0.1 فوا x au carré. x au carré هي 7,95 pardon 95 au carré. D'accord. Plus 7,95 باش نعوض كلشي. دونك الا حسبنا هذه غادي تعطينا exactement égal à 1,63 mètres. Donc puisque خرجت لنا la même chose, donc غادي نقولوا donc on déduit que la balle passe par le trou ou la passe par le point T. على حسب شنو قالوا لنا هما passe au centre T du trou. Donc غنقولوا on déduit que la balle passe par le centre T du trou. D'accord. Donc, c'est pour la première partie du projectile. Alors maintenant, on va passer la deuxième partie. La deuxième partie, il y a l'oscillateur. Donc, c'est l'oscillateur. Donc, il y a deuxième partie. On étudie dans cette partie les oscillations d'un système mécanique solide ou ressort dans une situation où les frottements fluides ne sont pas négligeables. Donc, il y a un frottement, on considère un solide S de masse M et de centre d'inertie G fixé à l'extrémité d'un ressort de masse négligeable à spire non jointive et de raideur K égale à 20 Nm-1. Dont l'autre extrémité est fixée à un support A fixe. On fixe AS à l'aide d'une tige, une plaque qu'on immerge partiellement dans un liquide visqueux comme indiqué sur la figure. Donc le schéma il est très simple. Le mécanisme simple. On a le ressort, on a le solide S, on a une tige qui est la plaque et la plaque est un liquide, un سائل مائع يعني ان ليكيد اللي فيه غيكون فيه فروتمون. دونك هاد لا بلاك هادي فاش غيكون لو ريسور غادي جاي مع هاد لو سوليد il va y être une des frottements. دونك هنا شنو قالوا لنا في لي دوني؟ on néglige les masses de la tige et de la plaque devant la masse du solide. On repère la position G sur l'axe OX à l'instant T par l'abscisse X. La position G0 de G à l'équilibre coïncide avec l'origine O de l'axe OX. Donc, il y a la position d'équilibre. On étudie le mouvement de G dans un repère terrestre supposé galiléen. On choisit la position G0 comme état de référence de l'énergie potentielle d'élasticité. La constante de l'énergie potentielle d'élasticité. Là, le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, il y a l'énergie potentielle de pesanteur. Il ne va pas changer d'altitude. EPP égale à 0. Le ressort est non déformé à l'équilibre. On écarte le solide S de sa position d'équilibre d'une distance D et on lâche sans vitesse initiale. Une carte d'acquisition d'informations permet de tracer les variations de l'abscisse de G en fonction du temps. Donc, il y a la variation de X en fonction du temps. On remarque qu'il y a une diminution. L'exercice, il y a une diminution de l'amplitude de l'ouest. C'est un régime pseudo-périodique. Ce n'est pas un régime périodique, pseudo-périodique. Je ne périodique. Il y a une période où l'amplitude est D'accord, donc il y a amortissement, il y a l'amortissement, le chromoud, donc quel régime des oscillations mises en évidence par la courbe de la figure 3. Alors il y a la courbe de la figure 3, il y a dit, donc le régime c'est un régime pseudo-périodique car il y a une diminution de l'amplitude.
Très simple. Donc, pour la question 2, en calculant la variation de l'énergie potentielle d'élasticité de l'oscillateur entre les instants T0 égale à 0 ou T1 égale à 1,2 secondes. Trouvez le travail. Donc, on va calculer la variation de l'énergie potentielle. Mais bien 0, d'accord? حتى 1,2 donc هنا 0,3 هنا 0,6 هنا 0,9 هنا 1,2 حتى لهاد البلاصه هادي. دونك هنايا x ديال 0 هو 2,5 و x ديال 1,2 هو 1 سنتيمتر. Donc je vais calculer la variation de l'énergie potentielle. شنو كي غنديروا لها هادي. Donc on va rapprocher هذا هنا. Alors, la variation de l'énergie potentielle. Je vais écrire que delta, pardon, je vais écrire delta EPE égale. Cette delta EPE اللي كنحسبوها راه كنحسبوها من l'instant 0 حتى l'instant T1. Donc من T0 حتى T1. Donc هي EPE EPE ديال T1 moins EPE ديال T0. هذه هي la variation. هي الفينال moins l'initial. Donc هنا pour T1 هي 1 demi K x1 au carré plus une constante. D'accord? Moins EPE ديال 0 هي 1 demi K x0 au carré plus une constante. Donc هاد لا كونستونط غتمشي ليا ديجا الا بغيتو تحسبوها راه ايكال زيرو. دونك هنايا غادي نجيو دوبوي لو غراف ولا غرافيكمون عندي ا تي ايكال زيرو. فاش تي كتكون ايكال زيرو قلنا قبيلات كنا لقينا في لو غراف ان اكس زيرو ايكال تنعاودو نفيريفيوها. وفاش كتكون تي ايكال 1 هادي تي زيرو هادي تي 1 1,2 سكوند. نمشيو نقلبوا على x1 كومبيان. دونك هنا لاحظوا معايا في الزيرو قلنا لقينا هي 2,5 سنتيمتر. داكوغ. وفي الان عندي 1,2 عندي 1 سنتيمتر. داكوغ. دونك غادي نجي لهنا وغادي نقول هادي ايكال 2,5 سنتيمتر هي 2,5 10 موان 2 متر وهادي هي 1 fois 10 moins 2 mètres. Alors, si je remplace, si je fais le calcul, l'application numérique, donc une application numérique, je vais retrouver que delta EPE égale. Donc, égale. Donc, delta EPE égale. عندي 1 demi كرة عطاوها لي K égale à 20 fois x1 au carré اللي هي 10 moins 2 au carré moins 1 demi fois 20 fois 2,5 10 moins 2. Donc bien sûr là تخرج négatif car had x1 est inférieur à x2 كان عندي une diminution. Donc tout calcul fait, je vais trouver que delta EPE égale à peu près moins 5,25 10 à la puissance moins 3 joules. يعني moins 5,25 millijoules. D'accord? Après, je vais trouver W de F. F هي la force de rappel. Alors W de F, tout simplement, on a le travail de F de 1 vers 2, d'accord? هو moins delta EPE. Donc on va pas le calculer une autre fois, ça fait moins, donc هذه غنضربها في le signe moins. Donc غتجيني 5,25 10 à la puissance moins 3 joules. هادشي اللي طالبين مني. Donc après شنو عندنا؟ Après غادي ندوزو la dernière question.
Alors pour la dernière question, je nous allons déterminer la variation de l'énergie mécanique delta EM du système entre l'instant T0 et l'instant T1. Donner une explication du résultat obtenu. Donc pour l'énergie mécanique, qu'est-ce qu'il y a de l'énergie mécanique? L'énergie mécanique EM, il y a EC plus EPE plus EPP. EPP égale à 0, car on dit le ressort horizontal ou l'état de référence ou avec le plan horizontal. Je vais EM égale à EC plus EPE. Donc, il a pris la variation delta EM. Donc, la variation delta EM, on va x1 من x0 حتى x1. Donc, x0 لاحظوا معايا انا نرجعوا للexercice ديالنا. x0 عندي EP غتكون ماكس لان x راها ماكسيموم، وحتى في T1 راها ماكس. دونك هذه راه هي 1.2. دونك راها ماكس. الا كانت ماكس يعني EPE راها ماكس. حنا كنعرفوا واحد الحاجه، فاش كتكون EPE ماكس EC كتكون نول ايكال زيرو، حيت كاين عندي واحد ليشونج دينيرجي. فاش كتكون وحده ماكسيموم والاخرى كتكون ايكال زيرو. دونك هنا بويسكو EPE ال ديبون دو اكس، و اكس راها ماكس هنايا وراها ماكس هنايا، دونك EPE elle est max à t égale à 0 elle est max à t égale à 1,2 secondes. Donc je vais écrire هادشي. غادي نقول انا quand EPE est max, EC est nul. Et vice versa. يعني العكس، الا كانت هذه ماكس الاخرى كتكون نول. دونك حنايا ا تي ايكالا 0 ا تي ايكالا 0 داكوغ. عندي او بي او غتكون ماكس اللي كتساوي او بي او ماكس ديال 0 ديجا حسبتها، هي 1 دومي كا فوا اكس 0 au carré. D'accord? هنايا في هذه الحالة او سي égale à 0. À t égale à 1,2 secondes. Donc EPE ça y est غتكون max. EPE هذه 0 وهذه EPE max 1 هي 1 demi k fois x1 au carré ou EC égale à 0. Donc فاش غادي ندير انا لا فارياسيون ديال دلتا EM، دلتا EM هي دلتا EC زائد دلتا EPE، دلتا EC زائد دلتا EPE. دونك دلتا EC راه بجوج بهم ايكالا 0، هادي مشات ايكالا 0، و دلتا EPE ديجا حسبتها في السؤال اللي قبل. دونك غادي نجيو تو سامبلومون غادي نقولوا ان دلتا EM ايكال ا موان 5,25 10 à la puissance moins 3 joules, ou le moins 5,25 millijoule. Alors pour l'explication, on a donné une explication. Donc on va expliquer le signe moins. Donc puisque on dit un amortissement ou on dit une diminution d'amplitude, donc l'énergie mécanique ne se conserve pas, mais zéro. Donc elle est inférieure à 0. Donc l'énergie mécanique, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Car, je vais le dire oralement, car on a une diminution d'amplitude. On a une diminution d'amplitude, on a un amortissement. Donc, on dit l'énergie mécanique, elle diminue au fil du temps. ونقدروا كاع نزيدو elle devient ولا كتمشي devient une elle est dissipée sous forme d'une chaleur، يعني كتمشي par frottement في la chaleur. D'accord? L'énergie mécanique ne se conserve pas car diminution d'amplitude. D'accord? J'espère que vous avez bien compris, bien assimilé cette correction.